Maayong adlaw mga laagan. Kabalo ba ka nga naisa ka restaurant nga naay swimming pool tunga sa Basakan nga grabe kanindot kayo. Nga diri ara man ni makita sa may Davao del Norte. Tapos nagaserve po ni sila og mga lamian kaayo nga mga pagkaon. Nya nindot kayo ang view, ma-enjoy jud mo ang lugar. Layo sa samok nya hapsay kay mga nauna. Kay kung nagplano ka nga mula diri, humana nga video kay pakita na ko si mga kung asa ni dapita makita. Narita karon diri sa may Tuganay Carmen at Bangana kay ang elementary school patuol lang jud ta diha kay diha man ang duol nga agyanan kung diri atag kan sa may Tagum padulong sa payag ni Inard. Ako ang kauban dai pag adto diri kay si Kuya Dundayari og explore ni Dave. Street lang dai ang agyanan diri. Unahan makita ra nito ang payag ni Inard unya iyang pasalubong sintir. Mo ni ilang agyanan nga grabe kanindot kayo. Nga naata sa tunga sa Basakan magbaklay-baklay ba no? Dagan po kag mapicture-picturean diri kay grabe pud kanindot silang mga view. Mauday ni ang payag ni Inard nga grabe pud kahawan og limpyo kayo ilahang area. Kay kung gigutom pud ka, pwede po ka mo order nga mga klase nga mga pagkaon nga naa silahang menu. So what's up mga lagan, mao na rin ilang swimming pool no nga pwede sa pangbata, pwede ba sa pangdagko. Ang nakanindot diri kay pagkabugnaw kayo nya flowing ang tubig. Nya kung maligo ka diri inig hapon nindot kayo kay makita nimo ang sunset kung unsa ka nindota. Tara, maligo ta. Kay kung gusto bud ka maligo inig kagabi, nindot po kayo lang pool ini kagabi kay naay mga lights ang palibot. Basin nagplano ka nga mula diri, bisitahan na ninyo ang payag ni Inard para ma-experience ninyo ang ilang lugar kung unsa kanindot. Thanks for watching.